नाजरीन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि 7 और 8 मार्च को उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से जो है डेट का तयन करने के लिए मुशावरत के लिए वक्त दे दिया है। लेकिन नाजरीन, हम आपको जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो जरूर दिखाना चाहेंगे और पढ़वाना भी चाहेंगे और खुद भी पढ़ते हैं। Governor of KP province, in as much as he has not appointed a date for the holding of the general elections to the assembly of the province, is in breach of his constitutional responsibility. गवर्नर ने अपनी जो आईनी जिम्मेदारी है उसको तोड़ा है इलेक्शन की डेट ना दे के। वजह यह है कि पंजाब के गवर्नर ने यह कहा था कि मुझे जब समरी उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ने भिजवाई आर्टिकल 112 का इस्तेमाल करते हुए, मैंने वो ऑप्शन नोटिफिकेशन जो है असेंबली को डिसॉल्व करने का वो ऑप्शन नहीं लिया था। असेंबली ऑटोमेटिकली 48 घंटे के अंदर डिसॉल्व हो गई थी, लिहाजा मैं डेट नहीं दूंगा और इस आर्गुमेंट को माना गया। लेकिन गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली साहब जो कि समधी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के रिश्तेदार हैं, उन्होंने ये कहा, उन्होंने जब उनको ये असेंबली भिजवाई गई थी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर की तरफ से, उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, नोटिफाई कर दिया था, साइन कर दिए थे। लिहाजा जो आइन का आर्टिकल 105 है, उसकी जो सब क्लास 3 है, उसके मुताबिक अब इलेक्शन की डेट देना उनका आईनी फरीजा था, जो कि आईनी फरीजा उन्होंने नहीं निभाया, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म के अंदर उसको अंडरलाइन किया है कि आपने ऐसा नहीं किया। और ये उस हुक्म ये भी दिया गया था, आप फौरन से पहले एज सून एज पॉसिबल आप इलेक्शन कमीशन के साथ मशवरा करें और तारीख दें इलेक्शन की। सदर पाकिस्तान को भी यही हुक्म मिला, उन्होंने मुशावरत की और तारीख 30 अप्रैल की दे दी। लेकिन अभी यहां पे मुशावरत का अमल जारी है। लेकिन इसके साथ साथ जो मुशावरत का अमल जारी रखने का फैसला किया है, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है ना, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। यहां पे ये जो सारे का सारा ये खेल इस तातुल का शिकार है, उसके पीछे जो हमें एक तोजी नजर आ रही है, एक लॉजिक समझ आ रही है कि जो इस वक्त पीडीएम की क्यादत है, जाहिर है गवर्नर साहब जो हैं वो पीडीएम के लगाए हुए हैं और पीडीएम का जो भी चौधरी साहब नुक्ता नजर है उसी को फॉलो कर रहे हैं। इसहाक डार साहब ने तो पहले ही बता दिया था कि केपी के गवर्नर साहब को इस वक्त उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उन्होंने क्या ज़हन बनाया हुआ है, सुने जरा। जहां तक मेरी इत्तला है कि गवर्नर केपी इज वेरी क्लियर कि जी वो वहां इलेक्शन नहीं हो सकते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से। अभी वो जो मेरी इत्तला है कि वो कोई अक्टूबर नवंबर से पहले उनके हिसाब से इलेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा जनाब आला, अब ये है कि बिल्कुल उनके पास इत्तला थी, जो है इसहाक डार साहब के पास, केपी के गवर्नर ने अभी तक अपना ज़हन जाहिर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के। अक्टूबर नवंबर के किस तरह हो जाएंगे। अच्छा, आप देखते हैं कि में आगे देखें, वो जो इसहाक डार साहब ने चौधरी साहब जो दोबारा बात की ना, वो जो आपने आर्गुमेंट को जो बढ़ाया आगे, उन्होंने कहा जी 90 दिन का जो क्या मामला है, 90 दिन के तो पहले भी कुछ आगे पीछे मामला होते रहे। क्या पाकिस्तान में 3 दफा 90 दिन में इलेक्शन यानी बियॉन्ड नहीं हुए? मैं तो नहीं कह रहा ना, हम उसी आर्टिकल को इन्फोर्स कर रहे हैं। क्या आपके इस वक्त सेंसस पे पैसे नहीं लग रहे? ये जो अभी इलेक्शन करेंगे क्या सेंसस मुकम्मल हो जाएगा? तो आधा मुल्क जो है वो सेंसस के पुराने सेंसस पे हो रहा होगा इलेक्शन, आधा जो मुल्क है वो नए सेंसस पे होगा। क्या आपकी 18वीं तरमीम ने ये नहीं कहा कि जी तमाम केयर टेकर न्यूट्रल सेटअप पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए? उसका मतलब है कि इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए। मेरे ख्याल में जो इसहाक डार साहब जैसा बात कर रहे हैं ना, वो आइन को दोबारा पढ़ लें तो उनको ज्यादा समझ आ जाएगी। लेकिन ये जो मर्दमशुमारी की बात है ना, ये पीडीएम के अंदर अब जो आप देख रहे हैं कि रवाबत, उनके जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनके अंदर आपको एक तसलसल नजर आ रहा है। वो जो आर्गुमेंट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी आपको समझ आ रही है कि ये कहां पे ये डॉट्स आपस में मिल रही हैं, इनके बयानात कहां मिल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को सुने। दोनों सूबों के असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल भी यकसा नहीं है और इस वक्त मर्दमशुमारी भी हो रही है। चुनांचे अभी जब 2 सूबों का इलेक्शन होगा तो वो पुरानी मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होगा, और जब आइंदा आम इंतखाबात होंगे जिसमें विफाक पार्लियामेंट और 2 सूबों के आम इंतखाबात होंगे, वहाँ मर्दमशुमारी की नौयत और होगी। एक ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सूबों के अवाम की नुमाइंदगी, इसमें कितना फर्क आएगा, कितना हक मारा जाएगा उन लोगों का जो इस वक्त पाकिस्तान के शहरी बनने को जा रहे हैं, वोट का मुस्तहिक बनने की तरफ जा रहे हैं, वोट के इंदिराज की तरफ जा रहे हैं,
اور ہم نے ان کو محروم کر دینا ہے۔ جناب اعلیٰ، یہ جو مردم شماری کا معاملہ ہے، یہ اس کے اوپر محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، چوہدری صاحب، ان کا نقطہ نظر بھی سن لیں، پھر آپ کا کامنٹ میں لوں گا۔ اب الیکشن سامنے نظر آ رہے ہیں، اسی وقت یہ اعلان ہونا کہ ڈیجیٹل سینسس ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اعتراضات جو تھے ان کا تو حل نہیں ہے۔ اور اگر یہ وہ ایسے سینسس ہے جہاں آپ نے خود انٹرنیٹ پہ جا کے ٹائپ ان کرنا ہے اور مجھے نہیں پتا ہوگا، ایک وفاقی وزیر کو نہیں پتا تھا، تو پھر مطلب پاکستان کے عوام کو بھی پتا نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جائز سینسس ہو، صحیح سینسس۔ ایک تو صوبے کے جو الیکشنز ہے وہ کسی اور سینسس پہ ہوگا، اور جو دوسرے صوبے کے الیکشنز ہیں وہ ایک نیا ڈیجیٹل فلاڈ سینسس پہ ہوگا، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قبول نہیں ہے۔ جو صاحب، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مردم شماری کے معاملے کو لے کے جو الیکشن کی ڈیٹ دی گئی ہے اس کو تو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ اب جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 سینسز، ایک پرانی ایک نئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن جب بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی جو مردم شماری والے معاملے کو لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو جو نیا طریقہ کار ہے یہ تو میری سمجھ سے بالاتر ہے، میں ایک فیڈرل منسٹر ہوں، میں ایک پڑھا لکھا فیڈرل منسٹر ہوں، ساری دنیا گھوم پھر رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر عام عوام کو کیسے سمجھ آئے گا؟ تو پہلے ہمیں سمجھائیں کہ مردم شماری ہونی کیسی ہے۔ تو سارے کا سارا جو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ جو معاملہ ہے اس کو بگاڑا اس لیے جا رہا ہے کہ ملک کے اندر چودھری صاحب انتخابات وقت پر نہ ہوں۔ میری خبر یہی ہے کہ یہ ملک کے اندر الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ اب ظاہر ہے الیکشن سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس کو کس طرح روکیں گے، کس طرح روک رکاوٹ ڈالیں گے؟ چودھری صاحب آپ کو لوگوں کو سمجھا دیں۔ جی چودھری صاحب۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں خاور گھمن صاحب اور اب مرزا صاحبہ نے بچوں نے کہا سنجیاں ہو جن گلیاں بچ مرزا یار پھرے، تو ان کا تو مقصد یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے نا اس کو نہ چھیڑو، ہمیں حلوہ مانڈا لگا ہوا ہے، لگیاں نے موجاں لائی رکھ سونیا ہے بھائی چھوڑ دے۔ پہلے تو مجھے آپ جواب دے دے، ایک انتہائی پڑھے لکھے فورن گریجویٹ ہے آپ، خاور گھمن صاحب، آپ مجھے بتا دیں جس ملک کا نادرا اور اس کے چیئرمین یا ہیڈ جو بھی ہے طارق ملک کی ان کے جو مخالف ہیں وہ بھی تعریف کرتے ہیں کہ یہ صحیح کام کو کر رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں، اور پاکستان کا ڈیجیٹل انقلاب لانے میں کئی ملکوں کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں۔ بالکل، طارق ملک صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جی جی ہاں، اچھا، وہ مجھے آپ بتائیں کہ جب آپ کے پاس شناختی کارڈ بناتے ہیں، آج جو 1 دن کا بچہ ہے اس کا بھی اندراج ہو رہا ہے اور جو 100 سال کا ہے اس کا بھی ہو رہا ہے، تو پھر سینسس کون سا رہ گیا بھائی؟ یا پھر آپ کہیں کہ یہ بالکل آپ کا فلاڈ ہے سسٹم، کوئی شناختی کارڈ نہیں ہے، سب ڈکوسلا ہے، کوئی بکواس ہے، تو کوئی بات سمجھ میں کوئی وہ باتیں کریں جس کی عمر ہوتی ہے ووٹ دینے کی۔